Welcome to Global River Church Sermon of the Week. We hope you enjoyed today's message. For more information about this podcast and other resources, visit globalriver.org. So, Pastor Ray Matos. Huh? You have to roll the R. You have to. So let's stand and welcome Mildred and Pastor Ray. Thank you, Lord, for bringing them here with us. Lord, we bless them in Jesus' name. Lord, bless, bless, bless. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Bendiciones, iglesia. We bless you, church. Primeramente quiero felicitarles First of all, I want to congratulate you porque es la primera vez en todo Estados Unidos que corremos because it's the first time here in the U.S. when we come and go around que la iglesia americana comparte con la iglesia hispana. where we see that the American church Así que los quiero shares along with the felicitar. Spanish Desen un aplauso a church. ustedes mismos. So that deserves a round of applause. Hemos sido grandemente bendecidos estos días I felt extremely blessed these days. y no lo digo por cumplido, pero desde que nos recibieron en el aeropuerto los pastores ya parecíamos que éramos familia. And I'm not just saying this to throw flowers at them, but from the moment they picked us up at the airport, it felt like the pastors were already part of our family. Y la iglesia ya nos robó el corazón. And that took our heart immediately. Somos un matrimonio de 47 años de casado. A marriage of 47 years we Nos are. casamos jovencitos. tenemos 2 hijos y 4 nietos. We have 2 children and 4 grandchildren. Así que los que son abuelitos saben de lo que hablo. So those of you who are grandparents, you know what I'm talking about. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, But by the grace of God, estamos aquí todavía porque, como les dije a la otra iglesia, podíamos haber sido una estadística más de divorcio. we're here today because we actually believe that we would have been one more statistic on the divorce rate Si el Señor no nos hubiera alcanzado a tiempo. if it wasn't because the Lord met us at the right time. Así que este fin de semana pudimos abrir un poco de nuestro corazón y hablar de nuestras experiencias So this weekend we were able to share a little bit of our hearts and actually open the doors of our hearts and share some of our experiences para bendecir a otros que se están levantando so we could bless others. o que en el camino creen que no hay esperanza. Sí, en Cristo hay esperanza. Not only those marriages who are trying to start things over, or even for those who believe that there is absolutely no hope. In Christ, there is hope. En el caminar el Señor le permitió a mi esposa escribir varios libros que lo que hacemos es abrir las puertas de nuestro hogar y contar de las experiencias buenas y las menos buenas que hemos vivido. Through his walk with the Lord has actually allowed my husband to write these books. And these books are a way for us to open the door of our home to you so we can share the good things and also the bad things. Todavía quedan disponibles algunos, así que al final pueden adquirirlo. Y gracias una vez más por la invitación. There's still some available, and you can go and get a couple at the end of the service. And again, thank you very much. ¿Qué tal si me levantan su mano y vamos a orar por la palabra que el Let's Señor ha pray for the puesto word that the en Lord el is corazón bringing del pastor? today. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Gracias por la oportunidad de poder bendecir esta iglesia Thank you for the opportunity to bless this church. y pedimos que tú bendigas la palabra que ya tú has puesto en el corazón del pastor, And we ask you that you bless the word that you have already placed on the pastor's heart, que pueda ser sembrada en buena tierra, that it could be placed in fertile ground. que no seamos oidores olvidadizos Let us not be people who only listen and then forget y quickly. que podamos atesorarla en nuestros corazones Allow us to cherish this in our hearts, para bendecir, Señor, a aquellos que nos rodean, nuestra familia y aquellos que nos rodeen. so we could bless those who are around us, our family, and all those around us. Y te lo pedimos creyendo en el nombre de And we believe Jesús. this and we pray Amén. this in the name of Jesus. Amén. Thank you, Pastor Tom. Gracias, Pastor William.
Me siento muy honrado de estar aquí. I feel very honored to be here. Y yo sé que todo el mundo dice lo mismo. And I know that everybody says the same thing. Y cuando no tengo nada más que decir, solo me limito a eso. And when I have nothing else to say, I just limit myself to that one thing. Pero But yo tengo que decir algo más. there's something else I must say. La frescura de la presencia de Dios está aquí. The freshness of the presence of God is in this place. Aleluya. La unción que pudre yugos The anointing that rots the yokes está en este lugar. is in this place. El- El gozo del Señor The joy of the Lord, flota sobre este lugar. it's floating around, it's hovering around this place. Así es que yo, Pastor Rey, So as for me, as it comes to, as it's for me, Pastor Rey, les doy un aplauso de felicitación. I want to congratulate you and clap to you. And congratulations. Ahora repito, me place estar aquí. It is a pleasure to be here Y today. le doy tantas gracias al Señor que tan pronto me hablaron de esta invitación, algo fuerte me impulsó a decirle a mis coordinadores de agenda, yo tengo que estar ahí. And I Yo thank tengo the que Lord ir a ese because as lugar. soon as I received this invitation, I had to speak to those who coordinate my schedule, and I told them I have to be there. Y ahora sé por qué. And now I know why. Este es un lugar donde se ama la palabra. This is a place where the people love the Word of God. Yo vengo de un avivamiento. I come from a revival. Yo conocí a Cristo a los 16 años en medio de una ola que arropó las universidades del país. I met Christ when I was 17 through a wave that covered many universities in the country. Yo no tenía experiencia con iglesias. I had no experience when it comes to churches. Yo conocí a Cristo en la calle. I met Jesus in the street, Así que yo no tenía ningún marco de referencia religioso alguno. so I have no point of religious reference. Quiere decir que cuando yo conocí a Cristo, lo conocí en medio de aquella gloria. That means that when I met Christ, I met him through that glory. Yo soy testigo de milagros. I witnessed miracles. De ahí vengo. That's where I come from. ¿Y por qué tengo que decir esto? And why do I have to say this? Porque cuando nosotros nos reuníamos, Because when we used to come together, hasta antes de comenzar la reunión, even before the service will even begin, ya estábamos adorando. we were already praying, worshiping. Había veces que el culto se encendía antes de hora, There would be moments where the service will just lit up. porque like llenábamos hours los before, altares because we would actually fill the altars. de gente preparándose en oración antes de que comenzara el culto. They were full of people just preparing in prayer before even the service started. Y tan pronto cantábamos la primera nota, una unción del cielo caía And sobre nosotros. as soon as we started with that first note, that first musical chord, the glory of God will descend. Pero le voy a compartir algo que contrasta grandemente lo que estoy diciendo. But today I'm going to share something that comes in great contrast to what I'm just talking to you about now. Era tanta la gloria que sentía en aquella reunión There was so much glory that I actually felt in these meetings que yo no paraba de llorar de gozo. that I could not stop weeping in joy. Mi rostro lleno de lágrimas. My face full of tears. Y yo danzaba And I y will dance and Y- dance. no me importaba quién estuviera. And I didn't care who was around. Hablaba en lenguas, no podía contenerlas. I would speak in tongue, I could not contain it. Y de momento el Espíritu Santo me habla al corazón. And in one moment, the Holy Spirit talked to my heart. Y me dice, Rey, calla. And he said, Ray, shut up. Y, y hubo ocasiones que cuando el Espíritu me mandaba a callar era porque me iba a dar una palabra profética para el pueblo. And there were moments where if the Holy Spirit will ask me to be quiet and shut up, it's Así que because en he had esa- a prophetic word for the people. Así que en esa ocasión yo pensé que eso era lo que iba a pasar. So at that time, I thought that was going to be the case. Por lo tanto, le dije al Señor, heme aquí, Therefore, I dime. told the Lord, here I am, tell me.
And he told me, repent. Y él me dijo, arrepiéntete. So I freezed. Así que me quedé quieto. Me congelé. I froze. De momento pensé que el Señor reprenda. In a moment I thought, oh, the Lord rebukes you. Esto no pudo haber venido de Dios. This is not coming from the Lord. Porque si Él me está bendiciendo Because tanto, he is blessing me this much. ¿cómo puede estar enojado conmigo? Why is he mad at me? Le dije al Señor, Señor, And I told the Lord, Lord, mejor dicho, no le dije nada. actually I didn't say anything. Continué hablando en lengua y I kept on danzando. speaking in tongues and dancing. Ignoré aquella palabra. I was ignoring that word. Seguí llorando de gozo. And I kept weeping in Y joy. de momento el Espíritu Santo con más intensidad, And the más Holy fuerza, Spirit más with more autoridad. intensity, more authority. Cállate. Shut up! And I told him, why? ¿Por qué? Y él me dijo, And he said to me, mientras tu esposa esté triste, as long as your wife is sad, yo estaré triste. I will be sad as well. Mientras haya dolor en su corazón, As long as there is pain in her heart, en mi corazón habrá dolor. there will be pain in my heart. Y yo le respondí a Dios de la siguiente forma. And I responded to the Lord in this manner. Tú sabes You know que ella me hizo llegar tarde al culto hoy. that it was because of her that I got here late. Por culpa de ella, It's because of her. llegué tarde. Today I'm late. Así que yo tengo todo el derecho So I have the right a exigirle to demand of como her esposa de pastor as the wife of a pastor que me considere to consider me y me apoye. and to support me. Así que, ¿cómo no la voy a regañar? So how would I not be mad at her? Y el Espíritu Santo me dijo, And the Holy Spirit told me, más importante para mí for me, it is more important es la relación your relationship que el que tenga la razón. that you being right. El que tenga razón y no la sabe manejar, You might be right, but if you don't know how to handle that, pierdas la autoridad de la verdad. you will lose the authority that comes with the truth. Así es que recogí mi rabito, So I grab my tail, bajé mis alas I lower my wings, y seguí alabando a Dios and I tímidamente, kept praising, but a little bit more shy this time. pero supe But I knew que yo tenía que arreglar esta situación. that I had to make amends. Yo soy una persona intensa. I am a very intense person. Para todo soy intenso. For everything, I am a very intense person. Si soy intenso adorando, If I worship intensely, cuando me molesto, no quieras estar cerca de when I'm mí, upset, you don't want to be around me porque soy intenso because I'm también. intense. Y yo sabía que yo tenía que hacer algo muy radical And I knew that I had to do something very radical para poder resolver este problema de mal carácter. to be able to resolve this problem that I had with my bad character. Cuando llegamos a casa ese día, When we got home that day, le dije a mi esposa, vamos a la habitación. I told my wife, let's go to a room. Y cada vez que yo le decía a mi esposa, vamos a la habitación, And every time I would tell my wife, let's go to a room, ella sabía que iba a haber una conversación difícil. she knew that we're about to have a difficult conversation. Así es que ella se sentó a la orilla de la cama, So she sat by the edge of the bed, cruzó los brazos, she crossed her arms, mirando al suelo. looking at the floor. Ok, comienza la descarga. All right, start loading everything. Y para sorpresa de ella, And to her surprise, por primera vez, for the first time, ella vio a su esposo she saw her husband arrodillándose frente a ella, kneeling before her, diciéndole,
he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. telling her, I have sinned against the heavens and against you. El Espíritu Santo me hizo entender en el culto The Holy Spirit helped me to understand during the service de que para Él es inaceptable that He doesn't accept, it's Que yo- unacceptable que yo te deshonre de esa manera, that I will dishonor you in such a way, aun cuando yo tenga la razón. even if I'm right. Me arrepiento de haberte herido, I repent for the pain I caused you, for the hurt I caused you. me arrepiento de haber contristado tu corazón. I repent for the grief that I brought to your heart. Yo necesito que me perdones I need you to forgive me y que ores por mí. and for you to pray for me. Esta experiencia This experience me hizo recordar un pasaje bíblico que yo había leído brought me to a passage in the Bible that I've read. y que me pareció interesante ese pasaje, And when I read it, I found it somewhat interesting. porque el escenario de aquella historia Because the scenario that is depicted in this story, era un altar, it was an altar. gente llenando el altar There were people filling the altar, y derramando lágrimas, and they were weeping, adorando, worshiping, orando. praying. Y en ese pasaje que vamos a leer ya mismo, And through that passage that we're about to read, dice Dios the Lord says que Él escuchó todas esas oraciones y todo el derramamiento de lágrimas, that He heard all these prayers and all the weeping. y lo que hizo fue And what He did que se tapó sus oídos is that He covered His ears. y dijo la 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 And He la, said, la, when He la, went la 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 la, I won't listen your prayers. no voy a escuchar tus oraciones. I won't consider your tears. No voy a considerar tu llanto. And the people said, why? Y la gente dijo, ¿por qué? Let's go to Malaquías capítulo 2. We're going to go to Malachi chapter 2. Verse 10. Al verso número 10. And the Lord is telling those people, Y el Señor le está diciendo a esta gente, those that are kneel in the altar, aquellos que se están arrodillando ante el altar, those that are crying in the altar, aquellos que están llorando en el altar, He is making a question. Él les está preguntando algo. God is telling them, El Señor les está diciendo, ¿no tenemos todos un mismo Padre? don't we all have the same Father? Again, no todos tenemos un mismo Padre. Don't we all have the same Father? Por favor, mira a tu izquierda, Please just look to your left. mira a tu derecha. Look to your right. Pregúntale, ¿no Ask tenemos, the person, no tenemos tú y yo el mismo Padre? you and I, don't we have the same dad? Don't we? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Acaso no nos haven't we been created by the same God? What's the answer? ¿Cuál es su respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Why qué pues Why? nos portamos deslealmente el uno contra el are otro, we not being loyal to one another? profanando el pacto de nuestros padres? Bringing profanity to the not honoring the covenant that our Father ¿Sabes? gave us. Yo recordé este pasaje, So listen, I remember this passage, pero parte de lo que recordé but a little part that I actually remembered es que no me sentía aludido por este is pasaje. that I thought that wasn't for me. Yo pensaba, esto es para la gente infiel. Oh, and I thought those are for those who are unfaithful. Pero ahora, después de la experiencia que tuve But now, after that experience that I've had, y después de haberme humillado delante de mi esposa, and after humiliating myself before my wife, humbling myself before my wife, descubrí I discovered que la palabra que Dios está utilizando no es
ser infiel, The word that the Lord is using here is not being unfaithful, sino desleal. but without disloyal, without loyalty. Ahí descubro que no es lo mismo Then I realized that it is not the same ser infiel to be unfaithful que ser desleal. than to not be loyal. Entonces, si saltamos bueno, no saltemos nada porque aquí hay jóvenes. Anybody, any youth here? ¿Dónde están los jóvenes? Where are all the young people? ¿Dónde están los solteros? Where are those who are single? Muy bien. Pues dice así la palabra para todos los jóvenes solteros. So for all those single men there, Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Verso 11. in verse 11, Judah has been unfaithful and detestable things has been done in Israel and in Jerusalem. ¿Por qué? Why? Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Why? Because Judah have defiled the Lord's beloved sanctuary by marrying women who worship idols. Eso es lo que siente el Espíritu Santo cuando tú fijas tus ojos en una mujer que no ha nacido de nuevo. That's what the Holy Spirit feels when you set your eyes on a woman that has not been born again. Eso es lo que ocurre en el corazón de Dios cuando tú te enamoras de un hombre que no conoce a Dios. That's what happens in God's heart when you fall in love with a man that doesn't know the Lord. Él dice que es una abominación He says it's an abomination el que nosotros hagamos yugo las tinieblas con la luz. for us to come in agreement, light and darkness. Lo que pasa es que el enamoramiento te hace creer que Dios es más poderoso para salvar a un inconverso que sanar a un enfermo. The thing is, because you're in love, you believe that God is more powerful, so He will be saved through that. Pero eso es un tema de jóvenes, así que voy a But that continuar. is something that I want to talk specifically to the youth. So we're going to continue. Y el verso 13 dice así: And in verse 13, it says like this. y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Here is another thing you do. You cover the Lord's altar with tears, weeping and groaning, because He pays no attention to your offerings. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Let me go back, because He pays no attention to your offerings and doesn't accept them with pleasure. Y entonces ustedes dirán, ¿por qué You cry out, why doesn't the Lord, rechazas? ¿Por qué rechazas nuestras lágrimas? why doesn't the Lord accept my ¿Por qué worship? rechazas nuestras oraciones? Why are you not accepting my prayers? Y él responde, And He replies, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. because the Lord witnessed the vows you and your wife made when you were young, but you have been unfaithful to her, though she remained your faithful partner, the wife of your marriage vows. Mira cuán serio es para Dios Just look at how serious this is to God. el que nosotros aprendamos a ser leales el uno con el otro. And important for us to learn to be faithful and loyal to one another, Que él ha dicho, no voy a escuchar tus oraciones to the point that He has said, I'm not going to listen to your prayers hasta que aprendas a ser leal. until you learn how to be faithful and loyal. Llora todo lo que quieras. Cry all you want. Habla lenguas todo lo que quieras. Speak in tongues all you want. Pero hasta que tú no aprendas But until you learn a ser leal a tu marido, to be faithful to your husband, loyal to your husband, los cielos están cerrados. the heavens will be closed for Tu you. oración rebota. Your prayer will bounce back. No alcanza mi corazón. They will not reach God's heart. Que abre el cielo, What does it really open the heavens? que aprendamos a ser leales. For us to learn to be loyal, faithful. Dale un codazo a tu vecino si está dormido. Just give your neighbor a little elbow if he's falling asleep, if he or she is falling asleep.
Dile, el Espíritu Santo está Tell hablando. him the Holy Spirit is No te speaking. pierdas esto. Don't miss it. Entonces, yo me tengo que dar a la tarea de ir al diccionario, So then I have to actually go back and to look into the dictionary. porque como les dije, Because no I me said- sentía aludido. Yo pensaba que lealtad y fidelidad era lo mismo. Because I thought that this wasn't for me, because I thought that to be loyal and to be faithful was the same thing. Pero estoy empezando a descubrir que es diferente. But I'm starting to realize that there is a difference. Así es que voy al diccionario So I go to the dictionary, y el diccionario me da una bofetada. and the dictionary slaps me back. El diccionario me dice, The dictionary says ser leal to be loyal es la capacidad is the capability de seguir honrando to continue honoring a una persona a person aunque hayas descubierto sus defectos. even if you have discovered his or her faults. Ser leal Be loyal. To be loyal es la capacidad de honrar, is the capability to honor a una persona a person aunque ya no lo admires. even if you don't admire that person. Yo recuerdo aquellos días I remember those days de mi ministerio pastoral in my pastoral ministry donde la gente se me acercaba where people would come to me a abrazarme, amarme to hug me and to love on me y admirar mis mensajes teológicos and to admire the theology that I was sharing, y diciéndome, wow, pastor, telling me, wow, pastor, qué dichosa es su esposa. oh, your wife must be so joyful. Y mi esposa, cuando estábamos solos, And my wife, when it was just the two of us, me decía, she would say to me, ellos dicen eso porque no viven contigo. they say that because they don't live with you. ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos naturalmente? What do we often do in the natural? En estos días, Like these days, alguien me dijo, actually somebody said to me, de oídas lo había oído, I've heard of you, pero ahora mis ojos lo ven. but now I can see you. Qué honor, It's such an honor. qué privilegio, What a privilege. qué bueno poderlo saludar. Such a blessing to be Y able me to miraba say con esa hi. admiración. And this person was looking at me with such admiration. Y yo decía en mi mente, And I was thinking in my mind, después de un mes de estar en mi iglesia, after a month of being in my church, ¿seguirás honrándome así? would you continue honoring me like that? Porque nosotros los seres humanos honramos a quienes admiramos. Because our tendency is to honor those who we admire. Alguien tiene un título de una Somebody has a persona title importante of being an important person, y automáticamente lo honramos. and automatically we honor them. Porque nosotros, los seres humanos, nos sentimos importantes cuando tenemos el honor, el privilegio de estar cerca de alguien importante. Because we feel important when we have the honor to be near somebody that we consider or that it is important. Pero ese tipo de honra But se that lo kind of dan honor los impíos los unos a los otros. Is the one that the sinners give to one another. Pero los únicos que son capaces de honrar, But the only ones who are capable of giving honor, aun cuando ya hemos descubierto la pata de la que cojea. even when we discover the leg that makes them not walk straight. I'm trying. You're doing great. You're doing great. Los únicos que tienen la capacidad The only ones who have the capability de seguir dándole tratos VIP to continue giving this VIP treatment a personas con defectos, to people who have defects, personas con debilidades, people with flaws, personas que ya no nos vislumbran, people who will not starstrike us. porque conocemos ya tu humanidad. Because now we know their humanity. Son los hijos del reino. Those
are the children of the kingdom of God. Te hago una pregunta. Let me ask you a question. La misma pregunta que le he hecho a miles de personas The same alrededor del question. mundo donde he tenido la oportunidad de I've llevar asked la palabra. thousands of people around the world when I've had the privilege of bringing the word of God. Honrar. ¿Qué significa para ti? To honor. What does it mean to you? ¿Qué significa honrar para ti? What does it really mean to you? Y te hago esta segunda pregunta. And I'll ask you this second question. ¿Por qué tú Why? crees que David, el rey de Israel, Why do you think David, the king of Israel, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios? was called a man after God's heart? Tú sabes que no hay Do you know otra persona there isn't any other person en las escrituras in the scriptures del cual Dios haya dicho, in which God has said, este hombre es un hombre conforme al corazón de Dios? this man is a man after my heart. Dios ha testificado de otros de que God has es testified el hombre about más others justo de la that he tierra. has been the righteous, the most righteous person on earth. En el caso de Job, And we see Job. Dios dijo que Moisés era el hombre más manso de la tierra. God said that Moses was the most humble man on earth. Pero de la única persona en todas las escrituras que se dice que tiene un corazón conforme al de Dios, The only person that we find and said that it has a heart after God's heart. razón por la cual Dios establece el reinado de su Hijo Reason why the Jesucristo Lord establishes the kingdom of his son, sobre Jesus la the base Christ, del reinado de David. upon the base of the reign of David, of the kingdom. Cristo vino a perpetuar el reinado de David. Christ came to perpetuate the reign of David. ¿Sabes lo que me contesta la mayoría? Do you know what most people say to me? De por qué Dios llamó a David The reason why God called David un hombre conforme al corazón a de man Dios. after his own heart. ¿Qué tú piensas? What do you think? Eso es lo que todo el mundo me contesta, lo That's que what acabo de everybody escuchar. says. What I just heard. Por su capacidad de Because adorar. of his capability, capacity of worship. ¿Recuerdan cómo él se despojaba de sus ropas reales para adorar Do you en las remember calles how he will take all of his royal clothes and worship in the streets junto con el pueblo? along with the people? Pero sabes algo, en las escrituras But hay let me tell you gente que something. adoraban a Dios In así. the scriptures, we can find people doing the same thing. Miriam o María, la hermana de Moisés, ella era una adoradora Moses' extraordinaria. sister, she was an incredible worshiper. Y ella era la que dirigía la alabanza durante el desierto. And she was the one leading the worship through the desert. Pero ¿por qué le dio lepra? But why she got leprosy? Le dio lepra porque un día dijo, She got leprosy because one day yo profetizo tanto como mi hermano she said, Moisés. I prophesy as much as my brother Moses. Yo también tengo autoridad. I too have authority, Espiritual. spiritual authority. ¿Por qué tenemos que seguir las instrucciones de Moisés Why should we follow Moses' instructions? si nosotros también If we as well tenemos revelación de Dios? have revelation of God. Y dice la palabra que los cielos se abrieron y cayó sobre ella lepra. And the word says that the heavens opened over her and to her leprosy fell. La gran adoradora. The great worshiper. David no fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios por ser un adorador, David wasn't called a man after God's heart because of his worship, sino por tener la capacidad de llamarle al rey Saúl un hombre desechado por Dios. because of having the capability to call Saul a man that have been discarded by God. Lo continuó llamando He kept el on calling ungido him de Jehová. the anointed of God. Aun cuando Saúl cayó endemoniado, Even when Saul was possessed by demons, que era razón suficiente para desecharlo, which was enough reason for him to be discarded, y había razón para faltarle el respeto, and there was a reason for him to not respect David him, llamaba a David Saúl called Saul el endemoniado, the demonized,
lo llamaba He el called him ungido de the Jehová. anointed. Eso es ser leal. That is loyalty. Cuando el rey Saúl lo perseguía para matarlo, When King Saul will persecute him to kill him, y en una ocasión and in one occasion, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl porque estaba dormido, David had the opportunity to kill him because he was asleep. y David podía tomar la lanza del propio rey y matarlo. And kill him by his own spear. Y cuando no lo hizo, And when he didn't do that, y los amigos de David le preguntaron, pero and ¿por David's friends qué? asked him, ¿Por qué no mataste why al didn't you que procura kill matarte? the one who's trying to kill you? Ay de mí, que yo pongo un dedo sobre el ungido Of me de if I Jehová. even put a finger over the anointed one of God. Pero But nuestras esposas our wives, nos dieron la espalda anoche, they turned their backs to us last night, y ya hoy and now today, te trato con cierto desprecio now I treat you with an amount of rejection, with a small amount of rejection, porque no me complaciste. because you didn't bring me pleasure. ¿Eso es ser leal? Is that loyalty? Si fuera Dios así como somos nosotros, If God was the same way we are, ¿dónde estaríamos tú y yo? can you imagine where we would be? Mira, el ejemplo que te traje, The example that I'm giving you today, al comenzar este mensaje, the example I gave you at the very beginning of my message, fue un momento donde yo estaba en pecado it was a moment when I was in sin por la manera de tratar a mi esposa. due to the way that I was treating my wife. Y Dios, And the Lord, God, antes de reprenderme, before rebuking me, derramó su gracia sobre mí, He poured His grace upon me me abrazó He held me en su in misericordia, His mercy. bendijo mi alma, He blessed my soul. me amó He profundamente, loved me deeply. me hizo sentir la frescura He de made su me presencia. feel His presence, His fresh presence. Me hizo sentir He made me feel como si yo fuese el siervo de Dios más perfecto que like if it was the hubiera, most perfect servant of God. para luego darme la gran sorpresa To then give me the big surprise de decirme to arrepiéntete. tell me, repent. ¿Sabe qué nos enseña Dios? You know what God teaches us? Que su naturaleza His nature es amarnos is to love us y aún honrarnos and even to honor us cuando menos lo merecemos. when we least deserve it. Pero nosotros nos negamos a dar honra al que creemos que no lo merece. But we will not give honor to the one that we don't believe deserves any honor. Entonces nos ocurre un cortocircuito en la cabeza. So there is a short circuit in our brains. Porque pensamos, pero ¿cómo tú me pides que yo haga algo que no hace sentido? But why are you asking me something that makes no sense? Y esa es la razón por la cual él hizo la pregunta And that's the reason why he asked the question antes de traer la reprensión. before rebuking. ¿Cuál fue la pregunta que él hizo? What was the question that he asked? ¿Quién se recuerda? Who remembers? ¿Tenemos todos el mismo Padre? Don't we all have the same Father? ¿Acaso no fuimos creados por el mismo Dios? Weren't we created by the same God? Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que aprender a honrarnos a pesar de nuestros defectos, That's a the pesar reason de nuestras why debilidades, we need to a pesar de nuestros To pecados. honor each other despite of our faults, our sins. ¿Sabes por qué? You know why? Porque tú eres Because you are hija a daughter de mi Padre. of my Father. Porque tú eres hijo de mi Padre. Because you're a son of my Father.
Y por Él And for y him, por causa de and Él, because of him, yo te honro, I honor you. aunque humanamente hablando, Even if, as a human, no te lo has ganado. you don't deserve it. Señores, Gentlemen, si la iglesia de Jesucristo if the Church of Christ hubiese aprendido would have learned de David, from David, si nosotros hubiésemos anhelado ser llamados gente conforme al corazón de Dios, if we truly long to be called people after God's heart, hace tiempo nosotros hubiésemos establecido una cultura de honra. we would have established a culture of honor a long time ago. Una cultura de honra A que culture no of honor depende that would not depend de los méritos de los demás. of other people's merits. No depende de los méritos de los demás. Has nothing to do with that. Yo te honro no por tus méritos. I honor you not because of your merits. Te honro por el Dios que te ama. I honor you because of the God who loves you. Miren, hay gente There's some en people Cristo in Christ. que se está muriendo joven. They're dying at a young age. Hay gente en Cristo There's people in Christ que han llegado a su adultez that reach their adult years cargando muchas enfermedades. carrying many diseases. ¿Y sabes qué? And you know what? La razón por la cual se están muriendo jóvenes The reason why many young people are dying y están pasando la adultez con tantas and enfermedades they're getting into their adult years with so many sickness and diseases es porque la falta de honra because of the lack of honor atrae maldiciones. attracts curses. Y te lo voy a probar. And I'm going to prove it to you. Te lo voy a probar. I'm going to prove it to you. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? What is the first commandment with a promise? El primer mandamiento que vino acompañado con una The promesa. first one that comes along with a promise. ¿Cuál es? Can you tell me? Honra a tu Honor padre your father y a tu and your madre mother para que seas de larga so vida you can have a long life y todo te vaya bien. and everything will go well for you. ¿Acaso los cristianos de este tiempo pueden decir eso? Can the Christians of this time say that? Tengo larga vida y todo me ha salido I bien. have a long life and everything is going well. Pues, ¿sabes por qué? But you know why? Pregúntate. Ask yourself. Yo recuerdo la primera vez I remember the first time que yo dije, when I said, yo voy a durar 120 años. I'm going to live till I'm 120. De hecho, As a matter of fact, la única persona the only que person yo he conocido en este mundo que ha dicho that exactamente I've lo mismo met que that yo has said the same exact thing as es me Pastor William. is Pastor William. ¿Sabes? You know what? ¿Sabes lo que me dijo ¿sabe lo que me dijo el Señor? You know what the Lord told me? ¿Tú quieres llegar a 120 años? You want to get to 120? Sí. Yeah. Busca a tu papá Go and search for your dad y ámalo. and love him. Vete y busca a tu papá y pídele perdón. Go and look for your dad and ask him for forgiveness. Y yo, pero. And I was like, wait. Señor, tú sabes Lord, you know que ese hombre that man me golpeaba a muerte. hit me to the point of almost killed me. Tú sabes que ese hombre You engañó know a mi that that mamá man mistreated my mom y tuvo 2 hijos fuera de matrimonio, and actually had 2 children outside of their marriage estando con mi mamá. while being with my mom. Tú sabes que ese hombre, cuando yo lo fui a confrontar, You know what that man, when I went to confront him, él me dijo, por culpa tuya, he said, because of you,
Tú provocaste el divorcio entre tu madre y yo. You were the cause that your mom and I got a divorce. Y yo le pregunté, ¿por qué? And I asked him why. ¿Por qué yo soy el Now, culpable? why is it my fault? Porque cuando ella Because salió de when- casa She got out from the house y tocó las puertas de tu casa, and knocked at your house. tú la recibiste en tu casa. You welcomed her. Si tú hubieses dejado a tu madre en la calle, If you would have let your mom outside in the streets, cuando ella se viera comiendo basura de when los she would zafacones, find herself eating garbage, ella hubiese regresado a she mí. would have returned to me. Y yo lo enfrenté And I confronted him. y le dije, And I said to him, el que te habla ahora the one who's talking to you no es now aquel chiquillo que se orinaba cuando tú lo regañabas. is not that little kid that used to pee his pants when you would mistreat him. Quien te habla ahora es un hombre igual que tú. The one that is talking to you now is a man just like you. Y escúchame bien lo que te voy a decir. And listen to me. Yo no voy a permitir que mi mamá vuelva contigo. I'm not going to allow for my mom to go back with you. Nosotros, mi esposa y yo, la vamos a alojar en casa My wife and I, we're going to keep her home. y vamos a cuidarla And we're going to take care of her. y le vamos a dar la vida digna que tú no le And we're diste. going to give her the life that she didn't get from you. Pero como le levanté la voz, But because I raised my él fue a la voice, habitación y sacó una pistola. he went to his room and grabbed the gun. Y yo le dije, And I told him, me das lástima, I pity you. úsala si quieres, Use it if you want. yo sé para dónde voy. I know where I'm going. Lástima me da de ti, I pity you. que tu alma está perdida. Your soul is lost. Y él me dijo, And he said to me, te maldigo. I curse you. Serás peor que yo. You're going to be worse than me. Señor, reprenda al diablo. And the Lord rebukes the enemy. Ese es el hombre That's the man a quien Dios le pide who God asked me que lo busque, to go and search for him again, lo ame to love him y le pida perdón. and ask him for forgiveness. Entonces, como yo soy un hombre bien espiritual, So, because I am a very spiritual man, yo le dije a Dios, I said to God, como los necios cuando pretenden argumentar con Dios. just like when fools try to make up arguments in front of people. Y le dije a Dios, And I said to God, tú sabes que yo he perdonado a mi padre. you know that I've forgiven my dad. Y el Señor me dijo, es cierto, And lo has God said, perdonado, it is true, you have forgiven him, pero no lo amas. but you don't love him. Te pasas hablando mal de él todo el tiempo. You're always talking bad things about him, all the time. Y cada vez que tú hablas mal de él, And every time you speak bad things about him, lo maldices. you're cursing him. Yo le dije, Señor, yo nunca he maldicho a nadie. God, I've never cursed anybody. Y él me dijo, And he said, cada crítica que sale de tu boca every time you criticize contra alguien es una maldición. against someone, it's a curse. That's the reason why you have to ask forgiveness. Esa es la razón por la cual tú tienes que pedir perdón. Así es que agarro un papel So I grab a piece of paper para escribirle una carta a mi padre. to write a letter to my dad. Trato de escribir, I tried to write something down, pero no pude. but I couldn't. Porque sabía Because I knew que tenía que decirle that I had to say que lo these amaba. things. I had to tell him that I loved him. Él nunca He never me lo dijo. said that to me. Dicho sea de paso, cuando yo era un niño, Let me tell you something else. When I was recuerdo little, que él estaba sentado I remember that he was sitting en su down butaca de descanso in his resting chair, y
Y yo al verlo me dio alegría. And when I saw him, I was so glad. Y recuerdo que me le tiré And I encima remember that I ran to him y lo abracé. and I hugged him. Y para sorpresa mía, And to my surprise, me puso la mano en el pecho y me empujó con toda su he put his fuerza, hand in my chest and pushed me out with all his gritándome, strength, screaming at me. diciéndome: los Telling machos me, no abrazan a los machos, Men, que don't sea la hug última men. vez que This te will be the atrevas a last time that you abrazarme. ever dare hugging me. Nunca más lo toqué. And never again I even touched him. Y a ese hombre que nunca me dijo que me amaba, And to that man that never told me I love you, Dios me doblaba el brazo God will twist my arm diciéndome: and telling me, pídele perdón go and ask forgiveness por haberlo criticado tanto. for the many times you have criticized Y dile him. que lo And amas. tell him that you love him. Tardé un año en escribir la carta, It took me a year to write that letter. pero cuando no pude soportar más las insistencias del Espíritu Santo, That when I couldn't ignore and stand how persistent the Holy Spirit was anymore. un día preparando una prédica, One day, as I was preparing a sermon, agarré esa misma libreta I grabbed that same notebook y dije: hoy es el día. and I said, today is the day. Papá, te estoy escribiendo esta carta God, solo I'm para que writing to sepas you cuánto this letter te... just to tell you how much I Y el dolor de nunca haber escuchado esas palabras and the pain of never having heard that word se agolpó. overtook me. Pero por fe, obligándome, faith, llevándome making cautivo, myself doing llevándome Leaving cautivo leaving myself captive a la obediencia a to the Cristo. obedience of Christ. Terminé aquella oración I finished that prayer para que sepas cuánto te amo. so you know how much I Y ahí me love desplomé you. And I sobre fell mi on the floor. escritorio. I fell on my desk. Y lloré, And I lloré, cried, I cried. lloré, lloré I cried. y lloré. And I cried. Y después de ese tiempo de llanto, And after that time, comencé a pedirle perdón. I started asking for forgiveness. Papá, te estoy pidiendo perdón Father, porque te he Dad, criticado por I ask you años. because for many years I spoke ill of you. Y Dios me habló y me dijo que no te critiques And the más. Lord spoke to me and said, don't do that again. Porque cada vez que te critico, te Because every maldigo. time I criticize you, I am cursing you. Y esa no es la intención de mi And corazón. that's not the intention of my heart. Por favor, perdóname. Please forgive me. Quiero decirte que no todo tú eres malo. I want to tell you that not all of you is bad. Hay muchas cosas buenas en ti. There's so many good things in you. Y comencé a describirlas. And I started to describe them. Le envié la carta. And I sent out this letter. Varios días después hace una llamada telefónica. I received a phone call. Mi papá nunca llama a My nadie. dad never calls anybody. Pero ese día But that llamó. call. Y cuando levanto el teléfono, And when I picked up the phone, escucho como una respiración I hear de alguien, pero deep breath. no hablaba. But nobody was talking. Ya, y yo le pregunto quién es. And I say, who's this? Me dice: es tu padre. Your dad. Oh. Me dijo, yo le digo: papá, And I ask, qué "Dad, sorpresa. what a surprise. ¿Por qué me llamas? Why are you calling me? Porque Because llevo leyendo tu carta todos los días I've been reading your letter Todos los every días. day. Every day. y hoy decidí llamarte para And I pedirte decided perdón. to call you today to ask you for forgiveness. Él nunca había pedido perdón. You've never asked for forgiveness. Él nunca había pedido perdón. He never asked for forgiveness. Porque él decía que los hombres no piden perdón. Because he used to say that men don't ask for forgiveness. Los hombres de verdad The real men, asumen responsabilidad. they assume responsibility. Y las consecuencias de sus actos And the consequences of their acts, las asumen, pero no piden but perdón. will never ask for forgiveness. Pero en esa But ocasión, at that time, él me llama that para occasion, pedirme he called perdón. me to ask me for Entonces mi forgiveness. reacción fue: papá, tú no, So my yo no te reaction escribí was, esa carta "God, para I que me didn't- pidieras I perdón. didn't wrote that Yo, letter for you- yo to te you. escribí esa carta solo para desahogar Seeking y for you para to que ask me for supiera, forgiveness. etcétera, etcétera. Y él me dijo: I wanted Frankie, to write this to you so you could know. me dijo Frankie, And he ese es told mi me, apodo. Frankie, that's my nickname. Me dijo: Frankie, cállate, cállate.
porque tengo que hablarte. because I need to talk to you. Yo quiero pedirte perdón porque yo fui un mal padre. I want to ask you for forgiveness because I was a bad Y dad. yo te quiero pedir perdón porque yo los engañé y les mentí. And I want to ask you for forgiveness because I lied to you and I deceived Y you. yo quiero pedirte perdón porque nunca lo hice antes y debí haberlo hecho. And I want to ask you for forgiveness because I never did that before and I should have. Y quiero pedirte perdón por el dolor que yo ocasioné cuando engañé a tu mamá. And I want to ask you for forgiveness for the pain that I caused you when I cheated on your mom. Quiero pedirte perdón por lo mucho que te rechacé por ser cristiano. I want to ask you for forgiveness for the amount of rejection I caused you because you were Christian. Y no quiero terminar esta conversación sin antes decirte, And I don't want to finish this conversation before I say, hijo, son, yo también te amo. I love you too. Cuando yo escuché esas palabras, te amo, When I heard that, I no love pude, you. no pude soportarla. I couldn't stand it. Comencé a llorar I started crying. disimuladamente porque los machos no lloran. I tried to keep it down because men don't cry. Entonces me pregunta, ¿tú estás llorando? And he asked me, are you crying? Y yo no pude contestar. And I couldn't say. Y él me dijo, sé And he que said, estás llorando. I know you're crying. ¿Sabes algo? And you want to know something? Todos los días yo leo esta carta y cuando Every termino time de I leerla, read this termino letter, llorando. And after I finish reading this letter, I Tu cry. carta me enseñó a llorar. Your letter taught me how to cry. Me dijo, And he told me, ¿cuándo vienes a verme? when are you coming to see me? Y yo estaba tan feliz And I was so happy que le dije, papá, tengo un viaje a Florida that I said, Dad, pronto, I have to go to así que Florida voy a ir a soon. visitarte. So I'm going to go and visit Y you. él dijo, qué alegría. Yo sé que tú eres un hombre de palabra. I know that you're a man of your word. Vas a cumplir tu promesa. You're gonna do it. Boom, colgó. And he hung up. Y de momento yo dije, And in the moment I said, Rey Matos, Rey Matos, tú y tu gran bocota, you and your big mouth. ¿cómo se te ocurre Why do you say decirle que vas a visitarlo that you're gonna go and visit him? si él vive con la serpiente que rompió la familia? If he lives with a serpent that tore our family apart. Yo no voy a soportar verle la cara a esa víbora de I'm not mujer gonna stand to look at that snake to the face. que sabiendo que él era un hombre casado That con knowing 3 that hijos, he was a married man with 3 children, fue capaz de she was capable de mantener una relación con mi papá y darle 2 of hijos. keeping a relationship with my dad. Yo no and puedo giving verle him la 2 cara a esa children. mujer. I can look at that woman in the face. Así es que viajé a la Florida So when I went to Florida, y me quedé callado, no le dije and nada I kept quiet, didn't say a thing, para regresarme sin cumplir mi promesa. so I could come back. Pero and recibí not una fulfill llamada. my promise. But I received the call, Y era mi papá. and it was my dad. Me dijo, hijo, ¿cuándo tienes un día libre? And he said, son, when do you have a day off? Le dije, mañana. I said, tomorrow. Y él me dijo, pues sé que te voy a ver. I'm like, I know I'm going to see you again. Clac. Así es que tuve que ir. So I had to go. Cuando llegué a la calle donde él vive, When I got to the street where he lives, como él venía llamándome, because he was calling me, él sabía que ya yo estaba he cerca. knew that I was close. De momento veo a este hombre corriendo por la calle. And I see this man running in the street. Detuvimos el auto. And I stopped the car. Me bajé del carro I got off the car, y yo voy caminando por el medio de la calle, and I'm walking in the middle of the street. pero él viene corriendo. But he's running. Y cuando ya está cerca de mí, And when he's close to me, when he's near, yo me preguntaba, ¿qué va a hacer este? What is this guy going to do? Porque los machos no abrazan a los machos. Because men don't hug men. Pero él no baja la velocidad. But he's not slowing down. Así que, what happened? Así que, ¿qué pasó? Me arropó en un abrazo. He embraced me in such a hug Por primera vez en su vida. for the first time in his life. Y como yo nunca había sentido el abrazo de mi papá, me Because I've quebré. never felt my dad's embrace, Bajé la mirada para llorar, I looked down to cry. pero él me subía la cara But he kept bringing my face up. y yo hacía fuerza My head por up. bajar la cara. And I will do my best to put my head down. Pero él pudo más que yo. But he actually managed to
not let me do it. Pero yo con los ojos cerrados But with my eyes closed, seguía llorando. I was crying. Y cada vez que bajaba una lágrima, And every time a tear Él me la besaba. he would give me a kiss. Y me bajaba otra lágrima And another kiss will roll y Él me down. la besaba. And he will give me another kiss. Y me decía, hijo, te amo And tanto. say, son, I love you so much. Me haces tan feliz. You make me so happy. Gracias, gracias, Thank you, gracias. thank you, thank you. Entonces me invitó a entrar a la casa. So he actually invited me to the house. Ahí tenía que enfrentarme al dolor I had to come and face the pain, de verle la cara. to see the face. Y yo les quiero ser honesto. And I want to be honest with you. Yo seré un hombre de Dios, I'm a man of God, pero tengo que ser honesto. but I need to be honest. Yo odiaba a esa mujer. I hated that woman. Yo no podía orar por I ella. could not pray for her. Y cuando ella abrió la puerta And when she opened the door y me dio la bienvenida, and she welcomed me, yo sentí un coraje, un dolor tan fuerte, I was so angry, un odio tan such a grande. pain. I felt so much hatred. Pero el Espíritu Santo me dijo, But the Holy Spirit said, solo los hijos del reino only the children of the kingdom of God saludan a sus enemigos. welcome their enemies. Así es que tuve que darle mi mano So I have to extend my hand. y le extendí el brazo tan así, tan largo como lo tengo. And I tried to get my arm as stretched as possible. Pero tan pronto ella me tocó, But as soon as she touched me, sentí como si algo me empujara I felt like something would push me, y tuve que and abrazarla. I had to hug her. Y le dije al oído, And I told her, to her fulana, ear, sí, porque no te voy a decir el nombre. I'm not going to tell you her name. Le dije, fulana, Dios te bendiga. God bless Es la you. primera vez que bendecía a mi enemiga. It was the first time that I had blessed my Y en enemy. ese momento se quebró el dolor. And in that moment, the pain was broken. Empezó a fluir río de agua viva. There was a river of living water flowing through me. Pero mientras la abrazaba, As I was holding her, miré por una ventana y vi una piscina en I el patio. looked through the window, I saw a pool. Y toda mi vida yo quise tener una And piscina all of my life, I wanted to have a pool. y nunca pude disfrutarla. And I couldn't even enjoy something like Y that. me dio dolor And it pained porque me. yo decía, la familia del adulterio Because I said the family, the result of adultery, tienen lujos they have luxuries que la familia genuina no that tuvo. his first family never had. Y me dio tanto dolor que tuve que ir buscar una ventana para respirar y pedirle al Señor, dame fuerza And I para was so soportar overcome with esto. pain that I had to search for a window and try to breathe and said, Lord, give me the strength to endure this. Así que en silencio, So mirando in por la silence, ventana, as I comencé was a orar looking diciéndole al through the Señor, window, I started dame praying, fuerza, saying, Lord, dame give me the fuerza, strength, give me the strength. porque no soporto, no puedo. Because I can't. I just can't. Y de momento escucho la voz de mi padre diciéndome, And I hijo, hear por the favor, voice of my father saying, bendice mi hogar. Son, please bless my home. Tú sabes que mi papá cuando vivía en casa You know that my dad, when I used to live at home, y me veía orando, and he would see me praying, me levantaba a patadas y me rompía la ropa encima. he will actually physically kick me and will tear my shirt apart. Y ahora ese hombre But now that man me está pidiendo is asking me que yo bendiga su casa. to bless his home. Así que para no pensarlo, So levanté I don't mis even- manos So for me to not even think about it, I y raised my comencé a hands, bendecir su and casa I started to bless his house hasta que me encontré con la lancha en el patio. until I saw the boat in the backyard. Yo vivo en una isla, I live in an island. me encanta el I mar. love the ocean. Nunca tuvimos una lancha, We've never had a boat, pero allí but estaba. there it is. Bless the boat. Bendice el bote. De momento salen los dos chiquitos, And in a moment, the two little ones come out. los que yo siempre llamé Those who I called los bastardos de mi padre. my dad's bastards.
Ese era el nombre que yo le tenía. That was the name that I have given those two children. Y de momento cuando los veo, And when I see them, el Espíritu Santo me dice, ellos no son los bastardos de tu padre. the Holy Spirit says, Ellos son tus hermanos. those are not your dad's bastards. Ve y bendícelos. Those are your brothers. Go and bless them. Así que tuve que ir, me arrodillé frente a So I ellos, los had to go and abracé. I kneel before them and I Y hugged los them bendije. and I blessed them. Cuando terminé de orar por ellos, As soon as I was done praying mi for padre them, me dice, siéntate a la mesa que My mi dad mujer said, preparó un banquete para ti. sit down at the table because my wife has prepared a banquet for you. Y yo pensé, And I thought, cuando mi madre when my mom sepa hears about this, que este paladar probó un bocado hecho por las manos de esa mujer, and then my mouth tasted food that was made by this woman, I'm a dead man. voy a ser un hombre muerto. Pero el Espíritu me dijo, The Holy siéntate a la Spirit mesa, told me, sit down, porque esta es la mesa de la reconciliación. because this is the table of reconciliation. Cuando mi papá veía que yo cerraba los ojos When en my la dad mesa, see me closing my eyes, cuando él vivía con when nosotros, he used to live with us, si yo cerraba los ojos, if I would close my eyes to pray, él daba un puño en la mesa, los platos volaban, la comida caía al he would piso, smash the table, all the food would go all over the place, solo porque cerré los ojos. just because I had closed my eyes to pray. Ahora Now, estoy sentado a la mesa I am sitting at the table de los pecadores of the adúlteros sinners, of these adulterers, y él me extiende las manos and he gives me his hands. y me dice, And he ora por la says, comida. Can you please bless the food? What? ¿Qué te quiero decir con esto? So why am I trying to tell you? Una honra inmerecida, Honor that is not deserved. un perdón otorgado a algo imperdonable, Forgiveness given to something that cannot be forgiven. una misericordia extendida. Mercy that has been extended Es lo que hace que los cielos se abran is what causes heavens to y el open. reino de los cielos And the kingdom of God venga sobre to ti come over your life y venga sobre tu casa. and over your house. ¿Tú quieres ser de larga vida? Do you want to live a long life? ¿Quieres llegar a viejo Do you want to saludable? be an old man enjoying health? Aprendamos a honrar. Let's learn how to honor. No como los seres humanos lo hacen. Not just like all the human beings. Porque los do. seres humanos honran Because people honor usando la ley de Moisés. using the law of Moses. Te honro tanto como me I honres. honor as much as you honor me. Pero esa ley But that law no es la ley de Cristo. is not the law of Christ. La ley de Cristo The es law of Christ is trata a los demás treat others como si fueran superiores a ti. like if they were better than you. Miren, con esto voy a cerrar. Let me tell you something, and with this I will be close Y today. yo espero no I'll be closing ofender today, and a I nadie. hope I don't offend anybody. Ay, Señor, ¿lo diré o no lo diré? Lord, should I? Ya me metí en este lío. I'm already here. Bueno, me voy a atrever a decirlo. I'm going to say this. Ahora yo entiendo por qué la frescura de Dios mora en este lugar. Now I understand why the refreshing presence of God is in this church. You know why? ¿Saben por qué? Porque nosotros los hispanos estamos acostumbrados a ser tratados como una población de segunda. Because we as Hispanics, we are used to be treated as second-class citizens. Y hay americanos And there are Americans que como son cristianos that because they're Christians, nos saludan they will greet us, y, pero Usted sabe. se siente, but you can feel it. se siente You can feel que hay como un muro de cristal, it. There's like a glass wall porque tú eres de una clase y yo soy de otra. because you belong to one class and I belong to a different class. Y son pocos los lugares. And there are very few places. Y quiero decirte con toda honestidad, And I want to tell you this with full lo puedo honesty. contar I can tell you, con los dedos de una I mano can count with my fingers, y me sobran
me sobran dedos, and I will still have some fingers left. me sobran dedos. Donde yo siento Where I feel desde el principio from the beginning que los americanos that the Americans nos aman will love us y nos tratan and will treat us como, es más, como si nosotros fuésemos superiores a ellos. like if we were superior to them. Y ese lugar And that place se llama Global River. is called the Iglesia Río de Oro. ¿Y sabes algo? Esa honra tiene And let me recompensa. tell you something. The honor you're giving has a reward. Aquí nadie es más grande que nadie. Nobody here is bigger than the person next to them. Pero todos se tratan como si lo fueran. But you all treat each other as you were. Con todo y eso me preguntaba, Señor, ¿por qué tengo que traer este mensaje? And with all that, I was asking myself, Lord, why should I bring this message? Pues cada uno de nosotros sabrá por qué. Now we know. Yo solo quiero terminar. Yo sé que robé tiempo. I Se know that I supone, took se supone que way hace too much tiempo time. estemos en un restaurante, We were supposed to be at a restaurant, pero right como tenía que aprovechar but I had to say it. y decir estas cosas. I'm so sorry, Pastor Tom. Y decir estas cosas, lo lamento mucho, pastor. Thank you. Pero sí es necesario que orar But it is needed to pray por aquellas personas que en lo íntimo de su corazón for saben those who que in le the han inner parts of their negado being, honra a alguien. that they know that they have not honored someone. Y a mí me parece que el ser sencillo delante de Dios And y to aceptar be simple before the Lord and nuestras faltas to acknowledge our faults y before the Lord. ser humilde y transparente. And be humble and transparent. Dios ama eso. The Lord loves that. Así que si somos una familia So if we're a family, que a nadie le dé vergüenza, let nobody be ashamed of this. aceptar que, pues sí, To recognize that, yeah, le he negado honra a mi mamá. I haven't honored my mom. Sí, le he negado honra a mi papá. I haven't honored my dad. Es más, le he negado honra a mi padrastro. I haven't honored my stepdad. Siempre lo he tratado como un padre de segunda o de tercera. I've always treated him like Cuando a él es el que second-class father, cuando que él es el que se ha sacrificado por mí. even though he was the one who made Sin so embargo, en many mi sacrifices corazón for yo me. núnca lo he querido But aceptar in como my papá. heart, I've never accepted him as Eso my es dad. deshonra. That's dishonor. Es más, es probable que tengas un jefe Now, maybe you have a boss en tu trabajo in your place of work, y podrá ser inconverso, and he might not know the Lord, pero esta obligación de honrar no but se this trata. obligation of honoring is de hacerlo not entre about nosotros. to do that amongst us. Al contrario, It's actually the other way around. la mejor honra que podemos dar es la honra que le damos a los inconversos The best honor para that de we esa can manera give darle testimonio del amor It's de the honor Dios. we give to those who don't know Christ, so they will see Christ in us and give testimony. Así que yo quiero orar por aquellos So I want to pray today for those que al ponerse de pie confiesan que necesitan honrar, que confiesan arrepentimiento y al ponerse de pie hacen So I un want to pray compromiso. for those of you, if you want to stand up and recognize that you need to repent, and if you want to make a commitment today, de honrar a aquella persona que hasta hoy habías a deshonrado. commitment to honor a person that to this day you haven't given honor to. Yo quiero bendecir tu vida. I want to bless your life today. Quiero pedirle al Señor I want to ask the Lord que lo mismo que hizo conmigo that the same thing that He did to me, lo haga He will contigo. do to you. Padre, Father, mira a estos humildes de corazón. look at these people who have a humble heart.
que al levantarse reconocen delante de tu As presencia they stand up, they recognize before your presence su pecado. their sins. Por favor, Padre, Please, Father, quiebra esa maldición. break that curse. Te ruego que le devuelvas un corazón tierno. I beg that you will give them back a tender heart. Devuélvenos un corazón de niño. Give us the heart of a child. Enséñanos a honrar, Teach us how to honor, no por mérito, not because of what people deserve, sino por amor de tu nombre. but because of the love of your name. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, te ruego I beg you que sanes enfermedades, that you will heal sickness, que sanes condiciones de salud that you will heal conditions, y que le alargues la vida and that you will lengthen a the aquellos que life hoy of those that today se abrazan a la cruz, will embrace the cross, aceptando la doctrina de Cristo. accepting the doctrine of Christ. Padre, Father, decidimos honrar we incondicionalmente decide to honor unconditionally en el nombre del Padre, in the name of Father, del Hijo the Son, y del Espíritu and Santo. the Holy Spirit. Y todos decimos, And we all say, amén.